Զնարղն բաստակտա պացախադոն տելեկանալը էֆիրի ինվորմացուն ռաղդա բոն ստուդի չեսյատալինա, ռայդյանալցը բրթա էր ավաղդը սայրագդա տիմաթլ։ Evzon kursanta rajstoj xestun art baxerd. Kuste benette. Na Respublika anani zinat qaqanna dikabazı çavı even zinatte. Adam texalar zinadı park Samaraya. Nemzaxon xogatı Rastislav Sarasta etnokulturun kompleks. Na Respublika Ravagdon Tayvarasi Valdar Efsattun Ahurgandatta Mahurmachitsa Vudonabun Sechinwavare Raistoi Efsattun Artbachard Nefasi Vaday Efsatto Служба Ganaj Profesii Raisin Chisvent Kutta Vudonahurkanzist Moskva Sankt-Peterburga Novosibirsk Ahurgandatta Timadartarkana Navatsxasak Sotsitefadima Na Respublika Qaqan administrativ Sattun Garadokë Sejrak Placa Xastun Ardbachard Rajstoj Atsaz Nafasi Vaday Varasi Valdar Efsattun Ahurgandatta Falvaranta Chirat Tauvice Kursanta Vday Xaz Vzungaday Majetsichin Vavar Rajstoj Efsattun Ardbachard Kudenu Vday Lakat Kanzeste Федебастьян. Як Ланус беречь приумножать боевые традиции прославленных защитников Родины. Як Ланус добросовестно изучать военное дело и бережно относиться к народному добру. Всеми силами способствовать сохранению нашего национального достояния. Վարասեի Ֆեդերացի նավասի վադայվսատուն սուրբագանաջը պրոֆեսի ռայսն չիսվանդ կոտավուդունն ֆադատրատա ցալդար վալդարվսատուն ախորգանանդունը սախորքաննան ուդուն խսանստը Մոսկվա Սանկտ-Պետերբուրգ ամենավասիբիրսկա ախորգանանդատտալար դեպտայ ացածն ռեսպուբլիկայա վարասեի մա ախորմացածն սադախսած ադայմաջը Цычин церемонии айзалдна паца хадыгим. Асы качымазал асы днабастай қаққаннады министр Гасети Ибрагимы Кухтарягадай. Он вид ама курсантан рарфакуттан на республикой президент Бибелта Анатолий. Этот день у вас навсегда останется в памяти. И слова присяги каждый день должны звучать в ваших ушах, должны быть в вашем сердце. Вы уже завтра будете представлять Южную Осетию в высших учебных заведениях Российской Федерации. Вы будете учиться военному делу, вы будете усваивать азы военной науки, будете изучать оружие и вооружение, вверенное вам. И ваша главная задача с честью и достоинством отучиться, отслужить и влиться в ряды вооруженных сил Республики Южная Осетия, в ряды вооруженные силы Российской Федерации. Курсантан рарфакуттан на республикой ветеранты Совета Сардар Бесатов Вячеславдар. Служба карşı, disiplinler karşı yürün odamı sakot razрешителят hayvan var. Կաճեն արտբախարդրայսն ռազմաֆիդան վսատուն սուրբագանչտանա կaqan administrata խորգանան ցենտրը ռացը դստև զոնք խաստունը կուրստա կուրսանտան արֆայն խաստա ամա ախորն տստեֆան դիակտա զախտոյ սախիվատա ամա վախսադամ. Дорогие курсанты, мы уверены, что вы будете достойны памяти ваших предшественников. И за пределами республики, в российских вузах, будете с честью и достоинством представлять Южную Осетию. Sıçın mazalı fədə sıçın qarağul kursanta əməndər dal xəytərası dəstə sıçın marşay. Sıçıtı Fatima xaribatarnı çıxırbata vera informasyon ravaxt abun. Ananiz Dinat Qaqan Nadama Sotsialun Rayrasta Ministrada Raysta Dunafa Kadron Rezervă Programai Fadel Umanianı Sanu Medicinun Kuşıtı Kvalifikații Fabarzuntar Kanınama Kostınırı Komitatta Nıpinunu Kanın Atsı Fadızdaxanı Kost Kotsağı ve Txayna İsen Kordan Razırta Ananiz Dinat Qaqan Ministr Nanit Suslan.
أنني زينة خاقن قابصة صالون سفيرة ويول وازق جندر مع أخشياق در فادق أمام قوامز دخت سوافل در خوستارد يرارستن تا آرس سو أنا من قواق وافر تاول در ميسينون بيرسانال بروفيسيونالون اغداوي باتست تكنن قطاجة فاستاقرستاجن ريسبوبليكا ميسينون قادر ترافزار مزدخت سوافل در خوستارد ونسانن رايستا ودونا فقادرون ريزير و برنامج فدل آصفت از دخن كوست كوت سو ويتخينن رازر تا أنني زينة خاقن ميستر نانيت Суслан. Из тех, кто не принят на работу, из них формируется кадровый резерв для того, чтобы оперативно в случае необходимости восполнить вакантное место наиболее подходящим для этого сотрудникам из тех, кто уже подавал резюме, и из тех, кто находится в нашей базе данных Министерства здравоохранения и социального развития. Все строится на принципах эффективности, доступности и честности. آس برنامج سبون و مخاد رایسوی میسینون آخراد اما کست خورس فلتر دینات کمی سودون آبو موال آلغزون بنتم کوسم معربات و نتخی رایستوید سده اخصای زایافکای آفتمیتا میستراده ای سده فنزای وگاندون بناتم. Высвободились вот эти 150 должностей без увольнения какого-либо из сотрудников. То есть никто из сотрудников, которые были трудоустроены до проведения этих мероприятий, никто не уволен. Все находятся на своих местах. Было предложено выбрать одну какую-то позицию и на ней трудиться. Должности будем демонстрировать через наши социальные сети и паблики еженедельно. То есть идея состоит в том, чтобы качественно обработать каждое поступающее обращение. Мы не вывешиваем все 150 должностей одномоментно, а по 20, по 30 должностей. Это делаем для того, чтобы рационально распределить свои ресурсы и уделить должное внимание каждому из резюме. و میوالدای اواخت رستجر کسست پروفیلون دختر تلساس کسته و سوه و مم زغم فاد گوندی را بیفت کتس خوز کنه اما یبرن ایس فلدر رنچنتا و من یمستر و زن فلدر و ایما خنست سوزن رنچن قده دخترم یقوز کد داره اما ین کد خوز کنه و مم. Определенные показатели работы, показатели эффективности сотрудников. Это будет вводиться через так называемые эффективные контракты для всех наших врачей, среднего медицинского персонала и даже младшего медицинского персонала. Вот это будет нововведение, которое позволит управлять качеством оказания медицинской помощи на всех уровнях оказания медицинской помощи для населения. Что это значит? Это значит, что то, как было раньше, то есть врач, который оказывал помощь условно 10 пациентам в день, и тот, который оказывал помощь одному пациенту в день, получали одну заработную плату. Теперь такого больше не будет. На республика медицина قباز آسی ونزینت نسانو سته قادر تبادن سال اخست اسپایدا کنن اما نوگ نرکون تکنولوژی تن بینون کنن تمنا انبستک تن رستگل اما پروفیسیونالو نم وزادل سوا انبالون میسینون خواست. پلیتیانا بیتی تعلیم اینفارماتسو را وغدابون. زوج قوة بايقوم استمخ سنادون زونادون براكتيكون سيمينار كارتوف كوسترايتن كانن امانوك برسبكتيفون سورتا نبينون كانن فدل سيمينار كوست خاد رايستوي دواسا دا سبيتاليست دونيه اتسال در بستيا و دون نمات خوصر ايرستو نايدر نا ريسبوبليكا قوون خزاراد مينيستر مرغي تالان نوات خستگن كد زاختا آف تماي بافستوي بازرد اگرو فيرما فاد اگرو ايما ام كوست كنناد تخي و افادات راتسن نا ريسبوبليكا كارتوف كوست راورخ كاننن. خرزاودن فوند آلانی یوزیناد فرستیار است سو نوج دریو خزار آفز کرو منوک ترانات خیسوت دباوزست نانی تبینونتم خزار آرستاد کت سو و فدلو ندارت در ارمگ. وقت رستجنانی تبینون تا سرزست سنو گارست خزاره و دونند سرن و تارازنس نگورت شانخای میگرارایون آرستادون فیرما غاریستا و کوشچتا خزار آرازن کست تمرونل تو آتساز ایونی مای امسن بانتس بیر سارازن خزارو اخسای دووگ آدرادو میدر ایست زال دووگ لفن خاتن خرینا کنن اما خیناین. Проекты изменили, добавили немножко своих средств, взяли кредит и хотим расширить наш дом.
Obiekt arestadel kusens funds ademaje amawal symbontens khazar siste samain nerta arvnal tu august ser emberzema we festet arvnal zestemide kagun serden kustetem avzung binun ten mines bunta sanu khazar kader serzestewema khazar fsin alina nen kwadrazir taftame wedunner اخساز царен خورست фатира бира хатгас куту хитсадма фаласам кустараг навет. Наш дом пострадал во время войны 2008 года. С тех пор мы живем на квартире. Своими средствами мы не можем обеспечить себе дом и строительство, поэтому мы обращались во все инстанции. В этом году Анатолий Ильич помог нам, начал строительство нашего дома. И мы ему очень за это благодарны. خزار نوست مگسکه آرس قوم فوا آس آز کروم اما وی خورز لفاروزن نانی تبینونتن خرزاودن فند آلانی یوزیناده و من اما وی اخصای فرسته آرس سونز آس خزرتم. پلیتیانا گوبوستا گونده کزی تازمت اینفرماتسو را وغدابون. Nuga xorazma calcakanan konstitucijans na Respublike Ahoradun vagdattim. Fenza mastavkak skula tskinvala tsaran eksploatacion kantura kushita ervnaltoy basta khay fasad calcakanan konstitem. Oy fasata ba kanziste midakkagun konstitem. Ama skula teritori erkanziste imbelun vagma. Arastadun calcakan konstitifadil bastun darayuna atkhassa kokoytan jila ermag. Фэнзэм остаткак скулай развент умоя фасада разым мацхинвал царен эксплуатацион гандуре кушшите эрвнал той дуэбун разме. Нормал гулцыгда кенен сия зерун серстей. Фасад был в очень плачевном состоянии. Старая штукатурка обваливалась, что могло вызвать к несчастным случаям, не дай бог. Как вы видите, остатки старого фасада, он весь потресканный. В зиме, я думаю, он весь обвалился, поэтому было принято решение полностью демонтировать старую штукатурку и, соответственно, сделать новую штукатурку. Скулай такулы сарзбира стефасте эрцед эдзелла гуаварме. Ранай ретте калгадер ракулта. Ама тесагут сивалетте искал коркалдай туамай. Ойте хай скулай кухтари вегат феста ахора дуургантам аманер эрвнелто ярестадме. Писали письма, заявления, прикладывали фотографии здания. И вот, наконец-то, откликнулись и ремонтируют фасад нашей школы. И вот в этом процессе, вот в этой работе мне хочется сказать огромное спасибо нашему руководителю, нашему президенту Анатолию Ильичу, потому что благодаря ему сегодня школа отстраивается, фасад ремонтируется, и это личная его заслуга. Фасад саразы нефесте та араши теревналдысты августа мидеге чисел салсакканен кустетем. Внутри планируется провести работы по текущему ремонту сантехнических приборов, электроприборов. Руководством поставлена задача отремонтировать, закончить работы к началу учебного года. وما يالدايما خاصة سكولا كارترافيدان كانن كستتدر سكالتو ينيوالزار أميال سيفرز استبروشجاتكا. Կոկոյթի Անժելա Կոստրաուլ ծխորբատը վիերա ինվորմացուն ռավաղտ աբուն։ Սամարայա ուբլաստարը ստարցետ իտնակուլտուրոն կոմպլեքս ադամ թխալարձինադը պարկ կացե ինիցիատր əmə arazəgun ին bəstակ խգաթը Ռաստիսլավ։ Կոմպլեքս չնեղդայ բայգոմուզən դուադա սəm սինտյաբրը։ Տիմեդարտերքանը նավաց խասագու բոստագունդը։ Нембастак Самарай области чицаровица Адам Тецедиси Сердар Хогат Ростислав Самарай город Саматта этнокультурный комплекс Парк дружбы народов. Комплекс цичных давай байгомызен дуада сам сентября. Хардам Чирба Саудон Фензи Савараси Сарагбира нацити подворьета. Водон этнокультурный историон ама абон сарда армаджета. Халкацы нации хазары дар авардер седисти традицион мигананта. Халкацы подворье дар ахсе фон сада квадратон метра. Хазар тетасты файна ахсай квадратон метра. Проектор استادن اقصای فرستراخیتسن کتا خوگات Ростислав یخدک. وی کد زغافتا می آخم پارک سارازن بیره تفند کتوی فلی سارازن بانتست ارمست نیم بستاگن. آدمو کم کوسه اون قمیست آرازا. ماما تنگ فنده دی شمای نوجی خستگ در سوی هاش آدم هم چیشره سامارای زخل و دون. اما زونوی چی کد شادی کد شرنج ودون ما افتم اینوج آتچن در کنجسته اما من تنگسیز گونو هاش پارک ایراناده ما کیسارستاوی آدم تخلارزیناد پارکیز دون ارتباط وری و دون خسن ایرون خزار در و یار استادن دور امبرد کوتوی ارتمای در خوستاری رستون خختم ایرون خزار وردی سرتک آخوند فنگ یوالا ارتوالی وخه همه بگنه کخص
خزارن یا سیرا گاتریبوتو ایرون کناتسران ایس آستاو آرت اما رخص و من مایانه خود که زنگ نسان کنه بینونت انگوم زینات اما ایو زینات خزار فارس مسامات توی مسگدر و رسی فدراسی تریتوری آسه پارکنای آنالوگ تم کدنر ما اتنا کلتورون کمپلکس فید سالونای نبای گموتر نریدگن استی پاپولارون توریست اخسن بانوسان کتا خوگات رستیسلاف چیفند نیرشاوه وجه و دستکی تایا در Niemec, ta Germania bira, kašai dar tavo destama ir tenk diska ninčnavi oše etnokultūrni park družbė. Umam nadar urese, joham i hot mozage, nadar evraziese, nadar nakamire, oham park nai. پارک کوبایگو موادوم آرس سوزست اکسکورسی تماستر کلاس تا امندر مازالتا و مای والدایما کمپلکس تریتوریل کوستان آل خوزون کوخه آرست میگنن توایگنن بناد همه آلر با سوگن در یبون و زن زردل دارن سووینیر تا بالخانن گوبستاگون در سویت زاریما اینفارماتسون را وقت آبون نرتا بازون گوت دون فتسگم آفگوست بون غد برکنن تیمم رئیسم ریسپوبلیکای وزن خور بونغد زناور رایون والدفع قرمات بونای دون فراس گرادوس اخسا و افتاس زاور رایون بونای دون افت گرادوس اخسا و ارتندس گوایسای بونای دون ایو گرادوس اخسا و ایواندس لینینگور رایون بونای دون فراس گرادوس مخسا و تا اخسردس ریسپوبلیکای استالیتسات خینوال بونای ارتن مخسا و تا اخسردس گرادوس قارم آخام دستنا اینفورماسیون служби 20 گوند ارماج تا کتریت در قوسود خورس خبرت اما نرادو فیلم بلد ما ایفیره